Ronde 1 pakai pistol apa ini, Amazon. Oke, tembak. Wah gila, nggak mempan guys, gila, dibuang aja lah pistolnya. Nih ada pistol PB, pistol PUBG guys, kita coba mempan gak guys. Wah enggak juga guys, cuma 3%. Kita ronde 3 nih guys, pakai braided guys. Pakai braided harusnya bisa sih guys, kita coba ya guys. Kita vokal dulu ya, coba kita. Wah nggak bisa juga guys, pakai AK-47 guys. AK-47 paling sakit nih guys, kita coba guys. Wah braided. Wah kena guys, mantap.